खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मरकज़ की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। मरकज़ की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकी उनसे बहस कर रहे हैं, और फील फोर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेतकात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फील फोर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फील फोर चिल्लाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया, मगर यीशु ने उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। आमीन। एक लंबा पैसेज आपके सामने पड़ा, ये मशहूर वाकया है बाइबल मुकद्दस के अंदर। हमें ये बात बारहा पढ़ने को मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने इख्तियार को जाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत को अपने लोगों के अंदर जाहिर करते हैं, और वो काम वकूअ पज़ीर हो जाते हैं जिनके लिए इंसानी अकल यकीन नहीं कर सकती। ये शख्स एक ऐसे बच्चे को लेकर आया है जिसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बदरू ने इसको पकड़ रखा है बचपन ही से। और ये बदरू क्या करती है? एक तो गूंगी बहरी है, उसको गूंगा भी कर दिया है और उसको सुनने भी नहीं देती, और दूसरा ये कि उसको आग के अंदर पटक देती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स का बच्चा उसकी आंखों के सामने आग के अंदर गिर जाए और जल जाए और वो अपने हाथ पैर मरोड़ ले और तकलीफ के अंदर आ जाए तो उस शख्स पर क्या बीतती है, माँ बाप पर क्या बीतती है। मैं समझ सकता हूं कि वो शख्स एक दुखी आदमी था, उसके अंदर दुख था, कर्ब था, और उसने बहुत से तबीबों से इलाज भी करवाया होगा, डॉक्टरों के पास भी गया होगा, माहिर नफ्सियात से भी मिला होगा कि किसी तरह मेरे बच्चे के लिए इस बीमारी में से कोई उम्मीद निकालें, उसको बचा लें। लेकिन बिलाखिर खुदावंद यीशु मसीह की धूम मशहूरी उस तक पहुंच गई। खुदावंद यीशु मसीह के बाख्तियार होने की खबर उस तक पहुंची और वो लेकर आया। लेकिन जब वो लाया तो वो थोड़ा अफसुर्दा हो गया, मायूस हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर नहीं थे, शागिर्दी थे। तो वो कहने लगा कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और मेरे बच्चे के इस मसले को हल किया जाए। तो जब वो दुआ करने लगे, बड़ा जोर लगाया उन्होंने, दुआ उनकी कारगर साबित ना हुई, बच्चे की बीमारी गई नहीं। तो लिखा है फकी फरीसी भी उनसे बहस कर रहे थे कि तुम फजूल ऐसे टाइम जाया कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं होना, ये बच्चा नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि फकी फरीसियों के हाथ से तो मौजा के होता नहीं था। और वो इस बात से खुश हो रहे थे कि शागिर्द भी नाकाम हो गए। लेकिन लिखा है यीशु को देख के हैरान हो गए और सब लोग भागकर यीशु को सलाम करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कुछ होगा। तो जब यीशु मंजर पर जाहिर हो जाए तो फिर मौजा यकीनी है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाए तो कोई भी चीज आपको मौजा लेने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। आप किसी भी तकलीफ के अंदर मुब्तला हो, किसी भी परेशानी के अंदर हो, कोई भी चीज आपको मौजा लेने से दूर नहीं रख सकती। मौजा आपका है क्योंकि यीशु मसीह आपका है। अगर यीशु मसीह आपका है तो फिर मौजा आपका क्यों नहीं हो सकता? मौजे आपके ही हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि खुदावंद हमें कभी नाकाम नहीं होने देता, खुदावंद कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। वो जिंदगी के तमाम पहलुओं में हमारी खबरगिरी करता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या मसला है, क्या बहस हो रही है? तो वो कहने लगा, लिखा है फौरन वो शख्स बाहर निकला, उसने कहा, जी मेरा ये मसला है, मैं अपने बच्चे को लेकर आया था, शागिर्दों के पास लाया था लेकिन शागिर्द निकाल नहीं सके।
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और उन लोगों को भी डांटा जो वहां पर खड़े थे कि बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन सी कौम? बेतकाद कौम। बेतकाद कौम वो जो ईमान नहीं रखती, उनका यकीन नहीं है, चर्चों के अंदर भागे फिर रहे हैं, नित नए गीत सीख लिए हैं लेकिन इत्काद नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल पर ईमान नहीं है, बाइबल की रीडिंग करते हैं डेली जैसे अखबार पढ़ते हैं, बाइबल के वाकयात सारे रटे में जुबानी, सारी तमसीलें जुबानी याद हैं, मशहूर जबूर याद कर लिए हुए हैं लेकिन इत्काद नहीं है, ईमान नहीं रखते। इस खादम से दुआ करा ली, उसके पास चले गए, ओदे को नहीं होया, ओदे को चले गए, यहाँ से वहां, वहां से वहां, आगे से आगे ही निकल गए। कई तो इतने हैं दुआ कराने पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, कहता है इतने खादमा कोई कोल मसा नहीं आएगा, बाहरों दुआ करा के आना बैनीन को लो। बैनीन के पास गया, वहां से भी नहीं मिलना, भाई मौजा लिखवा ले मेरे से, क्योंकि बेतकादी जो है ये मौजा आप तक आने ही नहीं देती। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बेतकादी की वजह से उन्हें डांटा और उस शख्स ने कहा कि अगर तू मेरे बेटे के लिए कुछ कर सकता है, शागिर्द तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे लिए कर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क्या अगर? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। कितना कुछ जी? कितना कुछ? सब कुछ। अगर आप बीमार हैं तो आप शिफा पा सकते हैं, अगर आप कर्ज के अंदर हैं खुदा आपको कर्ज से निकाल सकता है, अगर आप जॉबलेस है खुदा आपको जॉब दे सकता है, अगर आपके घर के अंदर झगड़ा है खुदा उस झगड़े को दूर कर सकता है, अगर बीमारी ने आपको लाचार कर दिया है खुदा उस बीमारी को दूर करके आपको आजादी बख्श सकता है। खुदावंद यीशु मसीह का खून जुओं को और बंधनों को तोड़ देता है और जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन। तो दौड़ जो है आज वो ईमान की है। क्वेश्चन ये है, लिखा है क्या इब्ने आदम जब जमीन पर आएगा तो ईमान पाएगा? सवाल ईमान का है। आपके पास कितनी अच्छी बाइबल है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, वो कितने वेल सेटल्ड हैं, ये क्वेश्चन नहीं आपसे किए जाने आप ईमान रखते हैं या नहीं, ईमान है या नहीं, बस इतनी सी हाजत है खुदा की, आपसे जरूरत है ईमान रखना है कि नहीं रखना। दो हालतें हैं, या तो आप ईमानदार है या गैर ईमानदार, या बेईमान है। एक बेईमानी वो होती है जो दुनियावी बेईमानी होती है, एक बेईमानी वो है जो यीशु का प्रचार करते रहो लेकिन ईमान कख न हो। एक बेतकादी वो है। दो हालतें, दरमियानी हालत कोई नहीं। दरमियानी हालत वो है जिसे खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। तू नीम गर्म है, मैं तुझे निकाल फेंकने को हूं। यह हालत सबसे खतरनाक है और ज्यादा कलीसिया का हिस्सा इसी हालत में है, ना गर्म और ना ही सर्द, नीम गर्म। कभी कभी दुआ कर ली, कभी ना की, कभी यकीन कर लिया, कभी यकीन ना किया, और इस तरह जिंदगी गुजरती रही और बेतकादी की हालत में ही चलते रहे। लेकिन मेरे जीजो, मैं चंद दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक मशहूर आदमी है, दुनिया का दौलतमंद शख्स है, कभी दूसरे नंबर पे आ जाता है दौलत में, कभी पहले नंबर पे चला जाता है। तो उस इंटरव्यू वाले ने कहा, उसने कहा सर आप इतने कामयाब कैसे हो गए? उसने कहा यार मेरा यकीन एक बात पर था। उसने कहा जी वो क्या? वो बड़ा इंटरव्यू लेने वाला एक्साइटेड हो कि ये कोई खास बात है। उसने कहा यार मैं इस बात पे इत्काद रखता हूँ कि खुदा ने हर शख्स को दो आंखें दी, हर शख्स को दो कान दिए हैं, हर शख्स को दो हाथ दिए हैं, हर शख्स की दो टांगे हैं, हर शख्स का एक दिमाग है, दिल है, सब कुछ एक जैसा है। तो क्या खुदा सबके लिए तरक्की के मौके यकसा नहीं रख सकता? तरक्की के मौके भी यकसा हैं। समझे मेरी बात? अगर खुदा ने आपको सब कुछ एक जैसा दिया है तो ये नहीं कि किसी के लिए तरक्की के दरवाजे खोल देगा, किसी के लिए बंद कर देगा। तरक्की सबके लिए है, एक्सेप्ट आपने करना है। उसने कहा मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि खुदावंद मुझे जरूर ऊपर लेकर आएगा, मुझे तरक्की देगा। उसने कहा इस ईमान से मैं आगे बढ़ता गया कि खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है। वो कहता मैं बढ़ता गया, जिस काम में भी हाथ डालता था उसी में मुझे कामयाबी मिल गई। आज हम इत्काद में बहुत कमजोर हैं, बहुत ढीले हैं। हमारा इत्काद कमजोर तरीन है, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ के अंदर मौजज़ात नहीं होते। मेरे जीजो, ईमान में ग्रो करें, ईमान में तरक्की करें। हम जिस जगह से चले थे हम वहीं पे हैं। आपने लाहौर के अंदर कई ऐसे एरियाज हैं जिनके नक्शे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक चौक से निकलो तो अगले चौक में जाओ, मॉडल टाउन में जाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे ये इलाका तो मैंने अभी पीछे छोड़ा है, और आप उधर ही घूमते रहते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। सिर्फ जो लोग वहाँ के रिहायशी उन्हें पता चलता है मॉडल टाउन का कौन सा रास्ता किधर जाता है। आम बंदा जो पहली दफा एंटर होगा वो गोल गोल घूमता रहेगा। और इसी तरह GOR के इलाके में होता है, एक चौक के अंदर आप जाते हैं वो लगता है यार ये तो ऐसा ही था, हम तो अभी इधर से गुजर के गए हैं, और उधर ही वो बंदा घूमता रहता अंदर ही, और वो थक जाता है। हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही है। हम जिस जगह से चले थे अभी उधर ही घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़े, तरक्की नहीं की। अभी भी इब्तदाई सवालों में ये बातें हम इतनी दफा कर चुके हैं कि हमें हैरानगी होती है कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं। पतरस जो है वो अपने खत में कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने पे ये फर्ज समझता हूं कि मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाता रहूं।
तो हम भी याद दिलाते रहते हैं, हम भी कोशिश करते रहते हैं कि कोई इससे फिर ना जाए। तो तरक्की करना बहुत जरूरी है, एक जगह पर खड़े ना रहें। जो बात आज से 20 साल पहले पूछ रहे थे वो आज भी पूछ रहे हैं। 20 साल पहले नहीं समझ आई, आज भी समझ नहीं आई। सीधी सीधी बातें हैं। कहना जी दाई की देनी चाहिए, कितना इजी सवाल है, लेकिन इसका मतलब 20 साल लग गए उसको समझ नहीं आई। वजह क्या है? जो कलाम वो पढ़ता है ईमान से, उसने उसको कबूल नहीं किया। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा, ये हमें समझ आ जाता है। लेकिन दिया करो ये हमें समझ नहीं आता। हमें अपने हिस्से का कलाम समझ आता है, और जो खुदा का हिस्सा होता है वो हमें समझ नहीं आया आज तक, हालांकि वो सीधी सी बात है। एक आदम कहता है खुदा का कोई भी वादा शर्त के बगैर नहीं। खुदा ने जितने भी वादे किए शर्त। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ईमान लाना शर्त, बेटा उसने सबके लिए दे दिया है, तो ईमान जो लाएगा वो बरकत पालेगा, वो जिंदगी पाएगा, वो निजात पालेगा। ईमान में तरक्की करना बहुत जरूरी है। ईमान में हम कैसे तरक्की करेंगे? ईमान में हम उस वक्त तरक्की करते हैं जब हम ईमान की प्रैक्टिस करते हैं। आप अच्छी रोटी कब बनाएंगे? जब आप रोटी बनाना शुरू कर देंगे। आप अच्छा खाना कब बनाएंगे? जब आप खाना बनाना शुरू कर देंगे। आप अच्छी गाड़ी कब चलाएंगे? जब आप गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। आप अच्छे गुलकार कब बनेंगे? जब आप रियाज करेंगे। आप अच्छे तबला नवाज कब बनेंगे? जब आप डेली तबला बजाएंगे। आप अच्छे ईमानदार कैसे बनेंगे? जब डेली ईमान का इस्तेमाल करेंगे। तो ईमान का इस्तेमाल ही नहीं किया कभी। पढ़ लेते हैं ईमान के ताल्लुक से, सुन लेते हैं, लेकिन हम यकीन करके उसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते कि हम बेतकाद हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये भी नहीं कहते कि हम बेतकाद हैं। कोई बंदा ये नहीं कहता कि सर मेरी दुआ करो, मेरे को बिल्कुल ही मान नहीं है। हम ये कहते ही नहीं कि हम बेतकाद हैं। अगर हम कहें तो हमारा फायदा हो सकता है, लेकिन हम कहते नहीं। यसुम सिंह ने कहा क्या तू एतकाद रखता है? यसुम सिंह ने उसकी स्कैनिंग की अंदर से, है देखा उसके अंदर ईमान था ही नहीं, रत्ती भर ईमान नहीं था। इसीलिए शायद शागिर्द भी नाकाम हो रहे थे, क्योंकि शागिर्द बेतकादी का इलाज नहीं कर सकते, यस्सु कर सकता है। यस्सु ने जब उसको अंदर बाहर से देखा, यस्सु ने कहा भी मामला गड़बड़, क्या तू इत्काद रखता है? कहता हाँ मैं इत्काद रखता हूं, लेकिन तू मेरी बेतकादी का भी इलाज कर दे। देखें डुइल सिन का काम कर रहा है वो। पहला उसने कहा कि हाँ मैं इत्काद रखता हूं, ये नेचुरल है जो हर बंदा कहता जी मैं ईमान रखना ते आया ना। कई लोग आजमाने के लिए भी आ जाते हैं। कई लोग आए हैं इन 16-17 सालों में, मैंने देखा लोगों को, कई लोग आजमाने के लिए आए कि यार वाकई इन्हों दे कोई होया भी है कुछ के नहीं। एक बंदा कहना जी तुसी वेखो जरा की है, तुसी कुछ वेख्या? मैं कहा जी मैं तो जदों दा पैदा होया वेख ही रहा, की वेखना मैं? कहना मकसद है कहना कि घर च की है? मैं कहा जी पक्खा लगा है, खिड़की है, बैल लगी तुहाडी है, फ्रिज पई हुई है। मैं जी ऐसी लगा है। कहता जी तुसी गल नहीं समझ रहे। मैं कहा जी की मतलब? तो साडे घर च कुछ है तो नहीं? मैं कहा तुसी हो। और कहता भाई साहब तुहानू की हो गया? कुछ चीज़ां तो नहीं हैगियां। मैं कहा किन्नियां चीज़ां तुहानू अगे दसियां, तंग पड़ गया। कहना जी मैं बदरूआं की गल कर रहा। मैं कहा जी बदरूआं नहीं हैगी, जे तुसी बुलानियां ने तो बुला लो। बेतकादी जो है वो बदरूहों के लिए दरवाजा खोलती है। आज हम शक से भरे में और इस चीज़ का यकीन नहीं हम करते कि हम बेतकाद हैं। हम कहते हैं जी मैं बड़ी ईमानदार, सब लोग खड़े हो जाए दुआ करें हालेलुया, यीशु के नाम से बदरूह निकल जाए, यीशु के नाम से शुगर चली जाए, इबादत खत्म हो गई, फिर लाइन च लगे। वजह क्या है? कोई यकीन नहीं है, कोई पता ही नहीं। भाई जब वहां दुआ हुई तो ये दुआ जब होगी कोई फर्क होगी? तू यहीं से कह दे तो मेरा खादम, तो इत्काद करने की बात है, यकीन करने की। कहता तू मेरी बेटी पर चल के हाथ रख तो मेरी बेटी शिफा पाएगी। ये ईमान का म्यार उसका था कि अगर हाथ रखेगा तो कम होएगा। लेकिन आप अपने आप को इजी क्यों नहीं करते? जरूरी है कि और ईमान रख दो कि हाथ नाल ही कुछ होना, कहो जी उतों ही कह दो भाजी जय यस्सु दी हो जाएगी। ये ईमान ज्यादा फायदेमंद है, खादम में भी घट थकावट होंगी है जी। खादम थका देंगे, लगे ने खादम लगा होया, कहना जी जरा एक बार फिर करना, बड़ा सुकून आ रहा, कहना बहुत अच्छा फील हो रहा, एक बार फिर करना। पता ही कुछ नहीं। उस शख्स ने कहा हाँ मैं इत्काद रखता हूं। थोड़ी देर सोचा, कहने लगा नहीं लगता मेरे को मौजे वाला ईमान नहीं, तू मेरी बेतकादी का भी इलाज कर। अब बात बनी, यीशु ने उसकी बेतकादी का भी इलाज कर दिया। जब आपको अपनी परेशानी बड़ी नजर आए और अपना ईमान कमजोर नजर आए तो यीशु से राब्ता करें कि खुदावंद इस कमजोरी नालों मेरे ईमान ता चुक, मेरी कमजोरी मुझे ज्यादा बड़ी लग रही है, मेरे पास ईमान का लेवल कम है। तो खुदावंद जब आपको बूस्टअप करेगा तो आपका ईमान ऊपर चला जाएगा, कमजोरी नीचे रह जाएगी। आमीन। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी मेरे को तो बड़ा ईमान, बड़ी ईमान जी, बड़ी दुआ जी, ये वो कुछ भी नहीं।
کلام پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ اس وقت آئے گی جب ہم نیوٹرل ہو کے پڑھیں گے، اپنی مرضی سے نہ پڑھیں کلام کو۔ جڑے کئی نے حصے رکھے نے چند کہندی زبور 23 زبور تو مینوں بڑا ہی پسند ہے، میں جدوں میرا دل کردا دل گھبراندا نا بھائی صاحب میں تو 23 زبور پڑھ لینا، تو میں کہا جی باقی بائبل کنے پڑھنی ہے جی؟ تہاڈے لیے خالی 23 زبور ہی اتریا ہے، باقی بائبل کون پڑھے گا؟ وہ بھی تو ہم نے پڑھنی۔ جو پسند کے حصے جس میں کوئی اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہو بس وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ زبور نکال لیے، وہ انجیل کا حصہ پڑھ لیا، لیکن جو چیز ہمیں کاٹتی ہے اس کے تو پاس بھی نہیں ہم جاتے۔ اپنے بھائی سے اپنی مانند محبت رکھ کی ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی۔ اگر تو ناراض ہے تو اپنی نظر یہیں چھوڑ، پہلے جا کے صلح کر، پھر آ کے اپنی نظر گزران، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بھائی بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، بہن بھی ادھر ہی بیٹھی ہے، دونوں لڑے ہوئے، تالیاں بھی کوٹ رہے ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بات چو عبارت ختم ہوئی، وہ ادھر چلی گئی، ادھر چلا گیا۔ بھائی آپ چلے گئے تھے جلدی، وہ میری بہن جو آئی ہے، میں نے بیٹھنا تھا بھائی صاحب، میں نے تو آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، سسٹر میری آئی ہوئی تھی، تو بھائی دعا کہے گی کی، تو کچھ بھی نہیں کیا، ٹائم ضائع کیا۔ اس سے تو بہتر تھا پارک میں جا کے کوئی سو جاتا کہیں درخت کے نیچے۔ وقت ضائع کرنے کے لیے آج چرچ میں آتے ہیں لوگ، سخت بات ہے یہ، تماشائی ہیں کچھ لوگ چرچوں میں جو آتے ہیں، جیسے تماشا کوئی ہو رہا ہے، آ جاتے ہیں دیکھنے، کئی انج حیران ہو گئے، پکھے بتی چلی گئی کہ میں چلن ڈے، ادھر 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 دیکھتے رہتے ہیں، کس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، دعا کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں، اور بس چلے گئے، اٹینڈ کر لی دعا انہوں نے۔ تو یہ شخص جو تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عقل مند بندہ تھا، اپنی کمزوری کا اقرار کر لینا بڑی عقل مندی، اور اس نے کہا میری بے اعتقادی کا بھی علاج کر۔ یسوع نے کہا بھائی ہم کو سائڈ پہ ہو جائے، تیرا کام ختم۔ اور بدروس ہے یسوع مسیح مخاطب ہوئے اور لکھا اس کو حکم دیا کہ ناپاک روح میں سے۔ ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے معجزے کو خود مشکل کر لی۔ 9 منگل مننے نے، میں ننگی پیری جانا ہے، لاسٹ سنڈے بھی میں نے یہ بات بتا رہا تھا، 9 منگل کہتی جاؤں گی تو خدا مجھے معجزہ دے کے ہی رہے گا، لے کے چھڑ۔ میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات بتائی تھی، خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جو کام کر دیا اس سے اچھا کام میں اور آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے، 100 جنم بھی لے لیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو کام صلیب پر کر دیا گیا ہے اس سے اچھا کام مجھ سے اور آپ سے کبھی بن ہی نہیں پڑے گا۔ سو اعتقاد اسی پہ رکھنا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک حوالہ مجھے یاد آ گیا، فلپیوں کا خط، اس حوالے کے اندر اس آیت کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر کیا لیں ہمیں مل جائے گی، جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ فلپیوں اس کا لاسٹ چیپٹر 4 باب اور اس کی 13ویں آیت دیکھیں۔ پولس رسول اس کلیے کو سمجھ گیا ہے۔ میتھمیٹکس میں یہ ہوتا ہے، حساب میں اگر آپ کو کلیہ سمجھ میں آ گیا تو آپ مشکل سے مشکل سوال کو بھی حل کر لیں گے۔ بائبل مقدس کے اندر ایمان ایک ایسا کلیہ ہے، جب یہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے تو زندگی کے سارے راستے ہموار اور سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی 13ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں جی؟ سب کچھ۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ طاقت کون بخشتا ہے؟ خدا یسوع، اور اس میں رہ کر، خداوند یسوع مسیح میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے لیے سب کچھ ممکن ہے کیونکہ میں یسوع مسیح میں رہتا ہوں۔ یہ پولس رسول کی سٹیٹمنٹ ہے، ایمان کی یہ سمپل سی ڈیفینیشن۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے یقین کرنا ہے کہ خداوند میرے لیے یہ کرے گا اور آپ سب کچھ کر لیں گے۔ ایک گاؤں میں ہم گئے تو بدرو نکالے وہاں پہ، تو سارے دعا کرنے لگے تو بزرگ خادم کہتے ٹھہرو یار ہے، نہ شور نہ پاؤ۔ انہوں نے جا کے بدرو پر اٹیک کیا، یسوع کے نام سے نکل، 1 منٹ میں نکل گئے، سارے دیکھنے لگے۔ وہ کہتا ہے یار میرا تو بس نہ یہ کام تو یسوع نے کرنا، یہ گل ذہن چ رکھ لو، پلے باندھ لو۔ ہماری زندگی کے تمام کام چاہے وہ ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے، خداوند کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ سر جی 20 سال تو کام کر رہے ہیں، ایسی نہیں کرنا تھے اور کنے کرنا، اور میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس سے وہ کام غلط ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر فخر آ گیا، 20 سال کا تجربہ ہے میرا۔ اگر وہ یہ کہتا جی خداوند مدد کردا تو بس جی کر رہے ہیں، خدا اپنے نام جلال دینا ہے، اس سے اچھا ہو جانا تھا وہ کام۔ تو فخر جو ہے یہ ایمان کے مخالف کام کرتا ہے، یہ ہمیں شک کی طرف لے جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم چونکہ جب خدا کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم شک کی اسٹیٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس شخص نے خداوند یسوع مسیح سے اپنا معجزہ لے لیا۔ میں اور آپ اپنا معجزہ کب لیں گے؟ کیا ہم آج خداوند سے کہیں گے کہ خداوند نے واقعی بے اعتقاد؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس اعتقاد ہوتا تو معجزہ تو مل جانا تھا۔ معجزہ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ بے اعتقادی ہے، ہم نے اقرار کرنا۔ اگر ابھی تک ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، سب سے پہلا کام یہ کریں۔ آپ چرچ آتے ہیں، ویری گڈ، ہمیں خوشی ہے، آپ اپنا پیٹرول خرچ کے آتے ہیں، آپ اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں،
لیکن اگر وہ وقت ضائع ہو جائے, وہ پیٹرول آپ کا ضائع ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کسی ضروری کام کو چھوڑ کر اگر آئے ہیں اور آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں تو کیا؟ چرچ آنے سے نجات نہیں ملتی, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے سے نجات ملتی. آپ چرچ میں ریگولر ہیں, ویری گڈ, لیکن یہ اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو نجات مل گئی. آپ 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں, یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو نجات مل گئی. آپ بائبل مقدس کو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کھنگال چکے ہیں, آپ کو ایک ایک جگہ کا پتہ ہے کہ کون سی جگہ کہاں پہ ہے, کون سا والا کس جگہ پہ ہے, لیکن یہ اس چیز کی ضمانت نہیں کہ آپ کو نجات مل گئی. نجات اس بات میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر میرے لیے خون بہایا, اس نے اپنی جان میرے لیے دی ہے, وہ میرا بادشاہ ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. ہاللویا, وہ میری زندگی میں رہتا ہے, وہ میرے دل میں رہتا ہے. اگر کوئی شخص اتنی سادی سی بات سمجھ گیا تو اس نے زندگی کے تمام مشکل سوالوں کا ایک ہی حل ڈھونڈ لیا ہے, اور وہ یسوع ہے. ہاللویا. میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ معجزات کے لیے ایمان رکھ سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اپنی نجات کے لیے ایمان رکھیں. بہت سے لوگوں کے پاس ایمان نہیں اس چیز کا کہ مجھے نجات مل چکی. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, بھائی صاحب کیا آپ کو نجات مل چکی ہے؟ انہیں اس چیز کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں. بھائی صاحب کہتے ہیں جی نجات تو تہاڈا کی مطلب ہے؟ میں کہا جی میں نجات تو ہے نہیں پوچھا کہ پچھلے سال تسی جیل چ کیوں آ گئے. وہ بھی ایک آزادی ہے, وہ بھی ایک رہائی ہے, لیکن گناہوں سے رہائی ایک فرق چیز. ہمیں ایک گیت گاتے ہیں, مرض گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں, صرف یسوع مسیح ہے ایسا طبیب جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے. یسوع مسیح واحد ایسا طبیب ہے جو گناہ کا علاج بھی کر دیتا ہے, بے اعتقادی کا بھی علاج کر دیتا ہے, ہر قسم کی کمزوری ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے, شک کو دور کر دیتا ہے, غصے کو دور کر دیتا ہے, کینہ پروری کو دور کر دیتا ہے, حسد کو دور کر دیتا ہے. ہر ایک برائی جو ہمارے اندر ہے وہی دور کر سکتا ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. سو بڑے ایمان سے اس کے قدموں میں آئیں اور اس سے کہیں خداوند میں کمزور ہوں. اپنی آپ کو خداوند یسوع مسیح سے ملانا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرا پلڑا بہت ہی ہلکا ہے, یسوع بہت بھاری ہے, میں بہت ہی ہلکا ہوں. کئی دفعہ ہم اپنا جو پلڑا ہے وہ دوسرے لوگوں سے ملاتے ہیں, کہتا ہے دیکھا عقل ہی نہیں آئے گی, ساری پینشن کھا گئی, ٹھیک ہے جی کھا لی. ایک بھائی نے پچھلے دنوں مجھے بات بتائی ہے, کہنا جی میرا ہمسایا بڑا ہی بیوقوف بندہ. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنا جی انہوں ملی سی ریٹائرمنٹ, کہنا منڈے کا کیکا کیتا شراباں جی سارا اڑا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مجھے کوئی اپنی کمزوری بتاتا, مجھے بڑا اچھا لگنا کہ مجھے کوئی اپنی کمزوری بتاتا کہ بھائی جان میں جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے, میں جلتا بہت ہوں, میں کسی کی ترقی دیکھ کے جل جاتا ہوں. آج تک آپ کو کسی نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ کسی نے بتائی ہوں کہ جی کوئی جدو میرے سامنے کو میرے تو چنگے کپڑے پا کے آ جائے بڑی سڑن ہوں. اے باجی بہت اچھے کپڑے ہیں آپ کے, ویری گڈ, منہ پہ تعریف اور پیچھے بدخوئیاں عیب جوئیاں. چلیں کوئی کسی نے نہیں کہا, آپ کسی کو کہہ دیں, یہاں سے شروع کر لیں. کہتا بھائی جان میں جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے, آؤ مل کے دعا کریے, میرے لیے ذرا دعا تے کرو. اگر وہ بندہ کسی کو بتائے گا نا تو وہ اچھی بات بتائے گا, وہ کہے گا یار میں شہزاد صاحب میں مل کے دعا کی تھی, انہوں نے جھوٹ بولنے کی عادت سے, اسی دونوں نے دعا کی تھی, میرا ایمان ہے خدا نے انہوں نے عادت کاٹتی ہے. یہ ایک نئی سوچ آپ کو دے رہا ہوں. اپنی کمزوریاں کا لوگوں کے سامنے اقرار کریں, لوگوں کی کمزوریاں نہ ڈھونڈیں. ہمیں عادت پڑ گئی ہے دوسروں کو دیکھنے کہ یار زیادہ شاید وہ گیت تھا, اوروں کے ایپ ڈھونڈنا, اوروں کے ایپ ڈھونڈنا یہ بھی تو ایک ایب ہے زیا. ہمارے اندر پہلے بڑی بدکاریاں بھری ہوئی ہیں, لیکن اس کے بھی اوپر ہم ایک اور ردہ لگا لیتے ہیں, ہم دوسروں کی ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہم جو اعتقاد خدا ان پر رکھتے ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. وہ خالی اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کی سیلری بڑھ جائے, وہ خالی اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کو خدا برکت دے, روپے پیسے آ جائیں اور آپ بس خوشحال ہو جائیں. اس کا دائرہ آپ کی سوچ سے بہت وسیع تر ہے. ہم جب خدا ان پر اعتقاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا میری زندگی کے تمام کاموں کو ٹھیک کر سکتا ہے, میری اندر سے بھی میری ٹیوننگ کر سکتا ہے, میرے اندر سے غصہ نکال دے گا, میرے اندر سے نفرت نکال دے گا, میرے اندر سے بغض نکال دے گا. خداوند میں یقین رکھتا ہوں کہ تو میرے اندر سے حسد نکال سکتا ہے. خداوند میں یقین رکھتی ہوں کہ تو میرے اندر سے غصہ نکال سکتا ہے. جب ہم اس ایمان سے آئیں گے خداوند ہمیں تبدیل کرنا شروع کرے. اس سے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں لیکن تو میری بے اعتقادی کا بھی علاج کر دے. آئیے آج ہم بھی کہیں خداوند ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن تو ہماری بے اعتقادی کا علاج کر دے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب دعا کریں, کچھ دیر کے لیے اپنے لیے دعا کی.